हेलो सांग मैंने गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सांग मैंने केमती अच्छे समस्ते आशा करछि समस्ते बहुत भले थिबो आ मु भी बहुत भले अछि। तो आज होछि गुरुवार और एबे सकाळ वर्तमान 5टा हिछि। तो एबेठु तमनकु सांगरे नै आजिर ब्लॉग टी आरंभ करूछि। आई होप आजिर ब्लॉग टी तमनकु भल लागिबो। तो सांग मैंने सकाळु उठिकी जेहेतु आज गुरुवार तो 5टारे उठिथिली। उठिकी घर काम माने घर खड़की घर पोछिकी तापरे किछि काम सारिकी ठाकुर पूजा करदेली। तो जेहेतु गुरुवार जल्दी जल्दी ठाकुर पूजा करार थिला तो सेइतपय आउ एबे चा करछि। वर्तमान टाइम 7टा परे ही गलानी। तो चा करछि पुरो दीदी की चा देदेली आउ मु भी चा पीलेबे। तो तापरे भाबिली आज बेडरूम टा क्लीन करे कारण बहुत दिन हम बेडरूम क्लीन हेनी माने क्लीन करछि बट जो डीप क्लीन करे सेटा हेनी। तो मु सेटा आज भाबिली घर आसला कतरू डीप माने टोटल भल से क्लीन हेनी। तो आज भाबिली बेडरूम क्लीन करबी एमती हजबैंड तो सोईथिले तो से गला परे भाबिली बेडरूम क्लीन करदे। एपट्रे फैन टा भी बहुत मशा माने धूली जमी जाइतला हवा भी कमी जाइतला। तो आगे फैन टा को भल से पोछी देली। तो तापरे बेड सब ठीक करछि एबे जो बेड माने कमल गुड़ा सब और जमते तो कमल लागेनी बट जिते रात रे ना एसी चले ठंडा लगे तो एक्स्ट्रा गोटे कमल निहाती पाखे रखा होछि। तो बेड गुड़ा एबे पोछि दउछि सांग माने पहर दिन जोटा करतली बनैतली ब्लॉग एक्चुअली काली अपलोड करया कथा। तो सेटा ना मोर भूल डिलीट हो जाइतला कारण मोर मेमोरी फुल हो जाइतला ना सेतपय भाबिली किछि वीडियो डिलीट करिकी तापरे बनेबी बट जतले सबू क्लिप जोड़ा तार थिला ना जो वीडियो रो मोर एडिटिंग करा हो जाइतला सबू सरी जाइतला खाली अपलोड करथांती। तो टिके खाली मैंने गोटे दीटा बाकी थिला एडिटिंग करिया। तो सेतिकी करिया पूर्वरु मु तो नेक्स्ट जो ब्लॉग बनौथिली माने नेक्स्ट माने जागा हो नथला जो सेव कला टाइम रे। तो सेइतपय कोन हला मु भाबिली किछिटा क्लिप डिलीट कर देले आराम से जेटा माने सेव हो जिवो। तो करू करू भूले सबू क्लिप मोर डिलीट हो गला तापर आ जते ट्राई कली हेलानी। तो सेइतपय कालीर ब्लॉग मु अपलोड करि पारिनी एटा आज चेष्टा करते एटा भी कर शीघ्र सकाळे करथांती बट एटा भी करि पार नथिली। तो सेइतपय एबे भाबिली तमनक सहित आगे शेयर करे। तो देखो ये सब बेडशीट रखीदेली ठीक करी तकिया कुशन सब ठीक करके रखीदेली। तो तापरे भी मु सब बेड भी भल से क्लीन करदेली आ टेडीटा ना एटा नुआ टेडीटा रखिया तो आरो टेडीटा सेपट बेड रखीदेली। तो मते टेडीटा बहुत पसंद तो मत बहुत भल लगे देख ए सब जो वॉल हैंगिंग अच्छी छोट गोटे प्लांट रखी तो ताको पानी फानी दौचे कारण गरम पड़ची ना पानी नदले सब सुखी जाऊँगा सब टिके भल से झाड़ी देवी। तो ऊपर भी भल से झाड़ी देली कारण सब जो बुढ़ियाणी वर्षा टाइप हुए ना झुल टाइप गुड़ा तो से गुड़ा सब भी होता ताकू भी भल से सबू आज टोटाल माने डीप क्लीन माने मु सबू किछि भल से क्लीन करदेवी ऑलरेडी अधे कर साइलेनी। तो ये पानी दे सारा परे तापरे एपे शोकेस सबू आज टोटाल माने पोछि के एबे ड्रेसिंग टेबल पर टिके क्लीन कर दिए। तो ये रूम टा तम माने मोर आगुरु देखिथिबो केमती थिला बर्तमान मु ताकू बहुत कहते जो निजे परिश्रम करिकी निज हाथ रे मु आज रूम टा को गोटे माने ऑर्गेनाइज करिछि। तो सबु बेले माने आम गृहिणी हाथ रे थाए जे आमे गोटे घर को आमे केमती सुंदर भावे ऑर्गेनाइज करिकी आउ सजाड़ी के गया। तो सेटा आम हाथ रे थाए क्लीन ऑर्गेनाइज करी रखियाटा आमे चाहिले जदी एक्चुअली मु एटा बे संसारटा तो मोर जदि मु ताकू एमती न ये करके रखी धर जे कौन सी जिनस गोटे जगार गोटे छांचुणी पड़ी ताकू जदि मु न उठेबी तो से जिनसटा सेठी ही पड़ी रही कारण जेहेतु संसारटा मोर मु एका अच्छी तो ताकू रखिया जाए दायित्वटा भी मोर।
ତ ମୁଁ ଆଉ କାହା ହାତକୁ ଅନେଇକି ରହିପାରିବିନି। ତ ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି କି ମୋ କାମ କିଏ କରିଦେବ। କାରଣ ଧର ଆଜି କରିଦେଲା କାଲି କରିଦେଲା 2 ଦିନ ପରେ ଯଦି ଯିଏ ଥିବ ସେ ଯଦି ପଳେଇ ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ତୁମ କାମ ତ ତୁମକୁ ନିହାତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯଦି ସେଇ କାମ ଆମେ ଏବେ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଘର କାମ କରିବେନି, କହିବେ ସେ ତୁ କର ମାନେ ତାକୁ ପେଲା ଠେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ସେ 2 ଦିନ ପାଇଁ କରିଦେବ, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଳେଇଯିବ ତାପରେ ସେଇ କାମ ତୁମକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ପାଇଁ 2 ଦିନ କାମ କାହାକୁ କହିକି କରେଇକି ଖରାପ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ସେଇ କାମ ତ ଆମେ ସାରା ବର୍ଷ ନିଜେ କରୁଛୁ, ଆମେ ସେଇ କାମ କାହିଁକି ନ କରିବା। ମୋର ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମତ। ତ ମୋ କାମ ମୋତେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହାକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ନାହିଁ କି କାହାକୁ କହିବାର ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ଏଠି ଏସିଟା ବି ଭଲସେ ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲି, କାରଣ ଏଠି ହାୱାଟା କମି ଯାଉଥିଲା ନା, ବହୁତ ଧୂଳି ଟାଣିଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଶୋ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି ତାକୁ ବି ଟିକେ ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବି। ତ ଏଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ମାନେ ଧୂଳି ବସିଯାଇଛି, ତ ତାକୁ ଟିକେ ଡଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଇଏ ବି ରହିବ। ତ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବହୁତ ମେହନତରେ ବନେଇଛି ତ ତାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରିକି ରଖେ। ତ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ତ ବେଡ଼୍ର ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ଅଛି ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ା ଝାଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଧୂଳି ଜମିଯାଇଛି ଆଉ ଝୁଲ ବି ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ କହନ୍ତି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବସା ନା କ'ଣ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବସା ନା, ସେଇ ଯେଉଁ ଧୂଳି ଗୁଡ଼ା ଝୁଲି ପଡ଼େ ନା, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖ ଏଠି ସବୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲି, ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ କେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଶୋକେସ୍ଟା ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବି ଏମିତି ଝାଡ଼ୁରେ, ଯେମିତି ସବୁ ଧୂଳି ପଡ଼ିଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଆଉ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାଇବ। ତ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ସବୁ ଭଲସେ ଏବେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ବେଡ଼୍ରୁ ଉଠିଥିଲି ମୋର ଏଇ ଟେଡ଼ିଟା ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନଥିଲି। ତ ଏବେ ସବୁ ଖଡ଼କି ଦେଉଛି, ଦେଖ କେତେ ଧୂଳି ଥିଲା ବାହାରିଲା। ଆଉ ମୋ ଘର ତ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଇଏ ହେଇକି ରହେ, ମୁଁ ତ ମାନେ ଯେତେ କ୍ଲିନ୍ କଲେ ବି ସେ ଯାହା ବି ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଟିକେ ମାନେ ଅଳିଆ ହେବ। କାରଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ରହିବେ, ଯେଉଁ ଘରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିବେ ନା, ସେ ଘର ତ ଯାହା ବି ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ହେବ ହିଁ। ତ ମୋର ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଅବସ୍ଥା। ତ ଏବେ ଘର ଖରକା ସରିଗଲା, ଘର ପୋଛା ବି ସରିଗଲା। ତ ଏବେ ବାକି ଯେଉଁ ଯିବି ସେପଟ ବେଡ଼୍ର ତାକୁ ବି ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ କରିଦିଏ ମାନେ। ତ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ବେଡ଼ରୁମ୍ଟା। ତ ଏଇଟା ମୁଁ କ୍ଲିନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତ ଦେଖିବାକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରି ରଖିବା ତାହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ କିଛି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ମାନେ ମେକଓଭର୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରେ ସେୟାର କରିବି। ତ ଏବେ ଏ ବେଡ଼୍ଟା ଆସିଲେ, ଏ ବେଡ଼୍ଟା ଯେହେତୁ ପୁଅ ପଢ଼େ ତ ଏଠି କେହି ଶୁଅନ୍ତିନି, ତ ବେଡ଼୍ଟା ସେମିତି ହିଁ ରହେ, ନା ବେଡ଼ସିଟ୍ ମାନେ ମସିଆ ହୁଏ ନା ପିଲୋ କଭର୍ ଆଉ କୁସନ୍ କଭର୍। ତ ଏସବୁ ମୋତେ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ, ଏତେ ଦିନ ରଖେନି କାରଣ ଧୂଳି ହୋଇଯାଏ, ତ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେମିତି ସେମିତି ହିଁ ରହେ। ତ ଦେଖ ଏଇ ବେଡ଼୍ଟା ବି ଏବେ ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗେଇଦେଲି, ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଧୂଳି ଥିବ ସେ ସବୁ ବାହାରିଯିବ। ତାପରେ ଭାବିଲି ଆଜି ଡାଇନିଂଟା କ୍ଲିନ୍ କରିବି। ତ ଡାଇନିଂ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଏଇଟା ଭଲସେ ଇଏ ବି ଧୂଳି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଯେହେତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଘର ମୋର ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ଅଛି, ତ ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ତ ଡେଲି ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ମୁଁ ଡେଲି ଘର ପଛରେ, ଏମିତିରେ ତ ସାରାଦିନ ମୋର ଘର ପଛରେ ହିଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯାଏ। ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ମୁଁ ଯେତିକି ପାରିବି କ୍ଲିନ୍ କରିବି। ତ ଏମିତି କ୍ଲିନ୍ କରିକି ବି ଆହୁରି ବହୁତ ମାନେ ରହିଯାଉଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମୁଁ କ୍ଲିନ୍ କରିପାରୁନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରେ, ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ରଖେ। ଆଜି ଏଇଟା କଲି ତ କାଲି ସେଇଟା କରିବି, ତ କାଲି ସେଇଟା କଲି ମାନେ ଆଉ ପରଦିନ ଏଇଟା। ତ ଗୋଟେ ଦିନେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ମାନେ ଧର ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ବେଡ଼ରୁମ୍ କ୍ଲିନ୍ କରେ ପୁରା ଏକଦମ ଭଲସେ ସେଇଦିନ ବେଡ଼ରୁମ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ ରଖେ। ତ ଯେଉଁଦିନ ଲିଭିଂ ରୁମ୍ କ୍ଲିନ୍ କରେ ସେଇଦିନଟା ଲିଭିଂ ରୁମ୍ କ୍ଲିନ୍ ପାଇଁ ରଖେ। ତ
तो जो दिन बाहर बेडरूमटा क्लीन कराया चाहिए तो सेटा भी सेमती आउ किचन तो अलग तो मु गोटे गोटे पार्ट सब कर देइची एक्चुअली जदि मोर एमती कारण मु एका संगे तो करि पारेनी तो से गोटे गोटे पार्ट कर देइची जो को दिन को कामटा मु करिवि। तो ये सब ये माने डाइनिंग क्लीन करके आसिकी तापर रोषे करने आसिली तो जेहेतु आज गुरुवार आठी करी आज कखारु भर्ता आउे पिता शाग मु गाँव आनी तो पिता शाग बनैबी आज बैगण आलू देकी तापर पणस तरकारी तो गाँव आनी पणस अधा करी अधे फ्रिज रे रखी देती तो भात हो गलानी आउपटे दीपटे दीटा बसई देती तो ये सेपटे बसी पणस आलू सीझापी तो ये सीझीगला आउ तरकारी खाली यहाँ भाजी सारी तापर कषिबी आठी बैगण आलू भाजी देइची पिता शाग एबे देकी तापर मु बनैबी तो ये गला एपट्रे मु पणस पाई मसला कषिबी तो दीपटे दीटा बसई देइची जेमती मोर जल्दी जल्दी रोषेईटा सरीज तो रोषेई तो सरीज यापर मु बेसी किछि देखी पारिनी तो सांग माने आजिर मोर ब्लॉगटी यही पर्यंत मु रखुची तो रोषेईबास सरीगला खायापीया करी मु नेक्स्ट माने ब्लॉग बन पारे कारण जाइली टिके आम घर को तो से ब्लॉग कंटिन्यू कर पारिनी तो तेबे तरकारी पत्र सब रेडी रोषेईबास भी पूरा रेडी तो करछि कखारु भर्ता आउ पणस आलू तरकारी तापरे पिता शाग तो एतिक आज दीपर आइटम तो आज मोर ब्लॉगटी एठी शेष करुछि आशा करछि समस्त भल लगी देखा आउ गोटे नुआ वीडियो रे तो रहुछि टाटा बाय।